Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin hadirat jemaah tarwih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah rilalana iwani ma barakae, kita sudah memasuki malam ke-18 di bulan suci Ramadan. Alhamdulillah kita mapamulan yang kekemajuan. Agana maju, ya rosakna semakin hari semakin maju ke depan. Betul na ada makuran ni tahu. Aga keistimewaan na wereke pung Allah Ta'ala rilalan na iwan ni 10 na araw ular ramalan. Ya narito na nigi-nigi makasiwiyang rilalan na iwan ni mabarakae. Maka berteriaklah malaikat dan berkata, wahai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesungguhnya Allah telah meridai engkau dan telah meridai kedua orang tuamu. Gore malaikai atanna pungala ta'ala. Engkani pungala ta'ala na furyoko na niya na furyoi kedua pajajamu. Dan inilah nikmat yang paling besar bagi kita umat Islam. Nariku engkani pungala ta'ala meridai kita. Nah sabagaimana pungala ta'ala na paturung iyehe dalam ayat terakhir yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam madina. Engke pung Allah taala purioi agama ta yen ritu agama asal lengengi. Inilah nikmat yang besar yen ritu engke kilolongangi riona pung Allah taala. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Sewa waktu engke sediriwayat narampian di guru ta Al-Qurtubi. Maka dai angkasit di golongan polewi pengurutta Imam Hasan Al-Basri. Ia di golongan sedi tahu makutana ri andri guruta. Nomor sedi yang kemakutana maka dai andri guruta majapuna iya ri kampuku nakan masalah besar. Aga masalahna nakan tikka digaga busi digaga tanah-tanah jaji. Nah, dia pada kampota na jinne busi. Tapi na jinala detosi akhirnya marakus mamakoca sekolah. Sehingga makanan rekruta perbanyaklah membaca astagfirullah. Angkasi makutana andre guruta majapuna iya meta na boting na digaga wijaku. Betuan erun runa mega runa tapi di metopi kewijana. Ya. Maka dan rekruta perbanyak juga membaca istighfar. Angkasi makutana andre guruta majapuna iya megalada kesin reku. Tatala inreku tapi degaga fapin reku. Nah, itulah saulu itu. Nareko mega indra na dega fapin ren. Jana pada nareko mega indra na mega to fapin ren maka de sante-sante mukti. Nareko mega mi fapin rata na indra. Tapi kapa mega indra na degaga fapin rata la saulu itu. La saulu na mo fa buraga tandre na lepe. Indra tadi na fanya fa diurutta. Sehingga maka dan regurta perbanyak juga membaca astagfirullah. Pamegai baca istighfar. Jadi harus hitung-hitungan astagfirullah, istighfar itu bukan hanya kalimat taubat. Illo tobari pun Allah Ta'ala tapi kalimat yang bisa mengundang rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk nawereki patolong sige egana masalah engke poliki. Nah, sehingga maka dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam man aksara minal istighfari. Nah nigi kita pamegai baca istighfar, ja'alallahu min kulli hammin haraja. Majapuna ri pancajingan ri pung Allah Ta'ala si dilaleng untuk mesu boleh ri pape susaiwe. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Nah ini rupa tawe makupe megalada pape susah tak monrolino. Engka to masusta boleh kianana, magi ta masusta pan sustas betalad anakku. Betai anakna inur tinursu masusta pape nak dinna. Angka tahu masusta pape na dinna monro libo na tanaiwe na pole susta na sabak magi ustaz masusta ka.
Nah sabayro kasi beneku deh semanasu. Aku tulak deh manasu. Ustaz katola saku ya, den ulet tanah papena di kuna sabama ke iro beneku. Megalat do nonali na dega dina. Jadi bu lasa itu bu nariku megalat do yali na dega duita. Ya. Apalagi nariku makada ni ibu boleh sepa apa na to kasi to pada yanu. Asalan kana makun re makada pa apa na to kasi to pada yanu sa ila salupur itu. Awereni la salakaina. Nariku siapu ni sapa na dinule kalamana masuk seruntu ilalang majae penting angka na puliang. Lasalu puyero. Angka to masalah bukan dari anaknya, bukan dari istrinya, tapi boleh dari lakainya. Mage ustaz megalada kasi masalah ku na sabairo lakaiku na kenne riasenge salingkuh tipis-tipis. Na kenne salingkuh tipis-tipis. Na runtu janda. Ya. Sehingga hadirin yang dimuliakan Allah dari segi masalah itu maka timbul mega tahu maka melo joka rekreasi magi ta joka rekreasi melo ka hilangkan stres. Sementara angka jalur na wereki pung Allah taala na nigi tahu pamegai baca astagfirullah. Maja punna ri pasurang ise dilalam mestu pole ri pape susaiwe. Na yeken ka makutan ustaz. Iro astagfirullah kalamanna tasi sebu kasi baca suwani. Tapi masalah aku mana ketiap aja. Maka de perlu tatane aleta. De toga nati mutta istighfar. Na ye karo atita si mata nabilangi kipas na masigi. De toga nati mutta baca astagfirullah. Tapi nafikiri katita. Maka de siaga ni. Matu tahu wala agagana. Dan yang lebih parah lagi narikuti maka de ki astagfirullah. Tetapi si mata iciko-ciko moto tahu Ibaca istighfar tetapi hadirin yang dimuliakan Allah ampe kedota si mata perdiri atinna rupa tawe. Berarti dia nak berakat iruna astagfirullah. Aye bona berakat astagfirullah nasang agama yang pertama ripuade nasaba lila astagfirullah. Kemudian ripatungan nasaba ati dan nia ripegoi nasaba lanro ale batuan ada engka kipegoi sininna anu engkena puriuk ngalatan. Itulah istighfar. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua jaminan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa min kulli dikin makhraja. To angke pamege baca astagfirullah majapunna dilapankan dadanya dalam hal kesusahan. Napa segenanga ki pungal taala atita to angke simata baca astagfirullah. Nasaba namu tu mega bu waramparang sogiki tapi narekodena masanna irfa penaditai masusah. Maiga tu maiga warang parana tapi dia maksudna apa penadina. Contoh ya. Narekodena maka si tepat na se dia rupa tau ape sonana se dia rupa tau ripungala taala wadi jaji maiga otona. 10 otona 20 otona tapi naru otona na sabari dia nama kasih tinrona. Nasaba mage dia nama kasih keyakinan ripungala taala tungka wani na bilang tadi 2 3 4 5 6 7 8 10 ganna 10 joka ni matinro tapi dia apa aja yang pikirin maka dawadi to untuk male bala dia nama tanah apa penadina tapi to angke maka si astagfirullah na ripungala taala na rekuan kawaramparan na pura na rekeng maka sini jumlana na patongan ngati na maka inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mati la rabbil alamin majapuna sampajaku pengorbanaku usahaku atungaku na niya mateku ang kamanang na punay pungalatal. Na pareho man na pungalatal. Ini yang kedua jaminan na pungalatal. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, jaminan na pungalatal rito ang kewe si mata baca astagfirullah wa razaqallahu min haitsu la yahtasib. Riwerengi ri pungalatal dan le tanri sangka-sangka. Nah, jadi maka itu anri guruta narik foto mata kan nabi adanna nabi tae maka dai adanna jangan kaga anu tanrisanna sanna melo na wereki pungalla taala apalagi nariko anu rita jememena tapahang madese jangan kaga anu rita tanrisanna sanna melo na wereki pungalla taala apalagi nariko anu ita jememena yero nariko to mateppu tapi nariko de na mateppu tawe de na yakiri atina maka dai adanna sedang kaga anu rita jenge belum tentu engka apalagi nariko anu tanri sangka-sangka demi menigake nasaba mage makurangi tepat nari pungala taala
Nah, tegena riasa daletan disangka-sangka, saya ingin mengutarakan sebuah kisah. Riolo engkase diraja, mailoi pak jame sidi kalolo untuk jame daratna. Nih gitu ba, ibahas masalah darat sebab jema-jema mata pak darat maiga. Ya. Maka dia na raja Ewe noli sidi kalolo yang bernama Al-Mubarak. Al-Mubarak, saya ingin mengadakan suatu perjanjian kepada kamu. Jamanga kak daraku, peliharanga kak daraku. Maka dia Al-Mubarak, insya Allah saya akan menjaganya dengan baik. Ujagai mati sudah retak si bawah madekeng. Akhirnya terjadilah perjanjian antara sang raja dengan Al-Mubarak. Setelah itu hadirin yang dimuliakan Allah, mak jamannya Al-Mubarak, katoni raja Ewe, na jamatoni jamana. Setelah berapa lama kemudian, engkani Al-Mubarak yoliri raja Ewe unai. Maka dia Al-Mubarak engka kamakukwe mewakisita makukwe tawereka gare buana yero dalima Ewe dar engke mujama iya kamina makasingin. Iya kamina maceningin. Jokani penguluta Al-Mubarak mali yero nae buana dalima nawerengi raja Ewe. Setelah raja memakan buah itu hadirin yang dimulakan Allah nanrewi ternyata mafailade oleh cina raja. Al-Mubarak cenya anu mafe usuronga pona yeka iyero kamina macan ninge muereka. Maka ini pengulut Al-Mubarak wahai sang raja, wahai tuan. Tak dampung ka kasina sabak syataun natu ujama itu darata na yeke de meto nang coba-coba. Jadi itu kasi sepasi lengangi tega macan ning tega macukah. Nah, dia nafade di makupuin hari kongka tu suruh jama darata, mabiasa lah dari megangi nala fat dare na nana. Ya, papa dero cerita nasi dia tu makutan nasi ustaz, sekuni carana ye, engka tahu ujamanga, engka tahu were bembeku, na piaranga ka, ne ye kia nariku engka mati, iya punah, nariku engka jaji, alina punah. Ya, maka dia alani bembemu, aja ni mulai sabat tuman reci tu. Panarikon ka mate, tawana punana. Narikon ka memana, tawana rumah jamai. Nah ini mega terjadi, riburan ripadan narupato na yeka na ciko-cikuang itawe. Sementara Al-Mubarak, pemeta na kasi mak jamai na dewi sepasilengan, maka da tege maksani, tege mapai. Akhirnya dia nama tappa yorona raja ben olimana sinina pa jamana. Sinina pa jamaku, apa betul ya Al-Mubarak dia nang kamitai, enandri yun nae buana dalimay. Memang alina metomi tu bawa di kanan revi. Aku di nasa biasa mu coba-coba. Ya. Nah sebab mega tu dia tu tahu tinasing alina na iriweret dalik magalin rum. Contoh. Nariko jok kawi ridar Si kumot jokana taparuntu ikaluku tada nasa wah dalik mabarakai. Ya. Si kumot jokana lalu si dia galu naruntu yang kabale sahi dalik magalin rum na ye. Nala si balena tahu. Si komo jokana runtu si fo buang, sebuah na runtu toni dalam magalin ronge. Melo si jaji jama-jamangin asa bangka si fo tadena. Akhirnya letu bolana kaluku si babale nania. Fo na pangajai balena na tapatape na lengi fo malunra yandre tapi anu harang. Sia semufi dalam magalin rong. Seperti istilahnya di wai dalek pun na sabak lalo kanangka. Padahal upa-upa na angka sediaga tadana boleh ripuna. Na dena kada punana. Nariku engka anu ku tadana alay apunamu tu berarti harangi. Jaka mana makada si anustas jangan nengi dia. Maka tu dia bahasa tadi. Anustas kebetulan ni lalu kaki darat na yanu nangka kalikinya nan rifani nama matasa ni. Jadi nariku dia ucarin nengi. Nala tu fani maka ditaruh ni nala fani. Senyum itu dalimu. Dalik na fani mulung malah jadi manci di fani tono. Semua itu ngefanding iya pana macaka fakita na nariko tanga bani tapi nariko aso din nakita mega to mapa karo nariko ele tangaso arawi matingro bawang iya pana pasat di nariko tanga bani onro na sana fakita na namu anu na subutewin tama katuni sana sebab pelolan ya hadirin yang dimulakan Allah jadi memang yoli be Al-Mubarak apa betul meta ko jamar di daratku na yeke de metoga ga murasakan sebetul. Akhirnya yonai raja Ewe natanema deceng magi memang ina de muanri biro na de tu acakku maka de puang wahai tuan
Iro perjanjiata maka dami tajamanga kadarakku tapaliharang kadarakku. Denang kata kada narikon kamatu waselena andre cede de. Me tau ka patamangi rilalan na babuaku andre ya de na harang. Andre de na halala. Me tau ka ajakam mana wandre na sabari umadosa ri pungala taala lebih pada dosa kuridi na sabawandre agagata. Begitu tinggi keimanannya Al-Mubarak. Sehingga matapannya Al-Mubarak nataneni madece makadai makwe. Nasabai ko na tumatagpo, melotosi katanay ko. Makadagaro po ang melotak ko tanang. Makadairo pa ko tanang ko, ang kaya anak ko anak darah, na yeka melokas tapa kalolo wadingi po bini. Kira-kira kalolo agaro si Chocho, anak ko eh. Makada Al-Mubarak, narik ko Yahudi mapabuting, nasapa iro burani kami na magertay. Nareko Nasrani mapabuting, nasapa yero kalolo kami na sogie. Nareko arae, bansa arae mapabuting, nasapa yero nae kami nang matanrewe abatirana. Nasape ko ni bali nareko salange nasa melo mapabuting. Nasa nareko salange melo mapabuting, nasapa iya kaloloe kami na mataperi pungalatal. Demi nate makadaya na. Demi nate makadaya na. Tapi maka desan raja, nas mapamulay ya suwe letu manca di rajaku na dega ga uruntu tau kami nama tepas sange dinne iko. Maka de onna ye den de meme pedi ulo pawi. Ya madiri mak. Maka de ni boleh, pakubani boleh, kubene anakku na saya jadi ni. Ya. Akhirnya jadi ni bukti sang raja menikahkan anaknya dengan seorang budak yang bernama Al-Mubarak. Pak darah na kubene akhirnya nanti dari anaknya itu lahir seorang bayi yang bernama Abdullah bin Mubarak mancaji panrita batwewi yarwatwewi. Jadi yang dimuliakan Allah. Nariko mega istighfar tanah pas suraki lala poli pungala tala poli sina papi susaiwe. Jadi kalau lewe nariko melo ki lolongan tau makasting agamana engkalalo ko si matamak gerijama. Sehingga makanan di guruta ini tomato ewe nareko meloki sappa manitu bu tengkalinga ya nareko meloki sappa manitu makasinge ejokani masam paja subuh nareko ka kalolo ke tu masam paja subuh maka situ tepat na nasabah subuh aja lalu mujok ke sappa kalolo nareko jumai nasabah itu ku jumai mega to jumai nengka. Tapi aja lalu nang kemusapa si dia kalolo ia si mate tudange ripala wangange nasaba iya tu tudange ripala wangange dega aga jama-jaman nama kurang tepan dari pengalatan. Di sapa ni bu? Ni ka kalolo ku furau iya si mata joka mabiri jama. Bukan saja duhur asar maghrib isya namun subuh angka tu. Ya, kalau mana yang matu angka se dicerita yero nareko teman jadi imam. Si Pak Imam ya? Pak Imam. Nareko teman jadi imam. Syaratna yero dewa dito malati, deto dewa dito magati. Sabang katoti ro poji magati yang selesai agati ki. Kalau mana mata Allah Akbar khusus. Angka to masem apa sempaja metal ada to sih. Ya. Sehingga angka di kejadian ye. Angka di tahu Qur'ana masem paja den apa aja tat tari-tari. Sehingga maka ini jamai wai itarima tu sempaja tai di pak. Nasabah sinita masam pajak, kuisaga tu masam pajang. Ada gak tuh teri di bawah, bah betul-betul di sempajata maka situ. Setak dampung ngak kasih yemi utari nasabah kan he boro-boro aja itu akan nakaletan na itu na puima doke talate. Manghitung itu nih kasih aja kue na capa aja puima metahate. Jenari ko tu apa sempaja aja tu metalate yero. Ya, nasabah ko tu meta mega tu cau lari ami jamaah, apalagi mega namu. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga yo na istighfar nareko to masikri di pungala taala aja lalu nih Pak. Nih taruh cepat. Papa di megala dan nareko masikri subhanallah. Dia nama kasih tepungan lah. Pakasih kita punya subhanallah. Maka turun nareko to mas sempajang pakasingi lan roaleta tepana lan roaleta ri tujunna anuang kewe na kenna bate sempajang. Asaba makara tu agama ta angka petu lan roalena rupa tawe de na wati de na sasampajan na nareko de narafir ya senge tempat sujud. Tega na yero yang pertama yehe alin rotai. Jadi pan nareko to masongko, ko to mas sempaja soro-soro ni songko tak minrik. Ya.
Papada songko na pak boto songko na pak boto itu taruh mendek piasan sebatulo cukup mita domingi. Terus songko na parinungin na taruh mapakuin na sebatulo matongkang. Nek kana reko songko na pas sempajange deto na mariawa deto na mariasa tapi nakaka cede. Ada tujuan na yakaya supaya rode gagal lawewi alin roewi untuk suju ri asuju ketan apa na rekuan kalawe deto na sempajange. Dia na sempajange pak. Itu bahasa barang ke songko. Jadi itu songko itu anu wajib, ternyata anu syarat, tetapi engkau sebagai pahlawan di gemeta. Makanya nari kotomasan pajak, itu nama rigaga di tomas songko, selama rijaming de gaga, gemma lawewi alin rota, dia nama rigaga. Tapi maka lalem itu nari kotomasan pajak, di tomas songko, padahal nari kotobota. Ya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua lan roaleta ini itu dua limata. Ya dua limata perlu nak naik. Yang ketiga dua ututa. Perlu rapari sujadangi. Yang keempat perlu rapa yang itu dua ajeta. Sebangka itu mas sempaja standar samping. Nah, tiga standar samping tanah fenre ajenda sewali. Dena satu sempajata nariko dena rapa ya PPW hari tujuhna hari asangnya sempajangi. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Ayanai manfaatna istighfare di secara jannah pung Allah Ta'ala. Yang itu yang pertama na penabita. Na pastuki pung Allah Ta'ala. Pule resinna pape sustewe angkeri pegau. Yang kedua. Angke pung Allah Ta'ala. Na pasegenanga ki atita. Rilalena iya tutungan linotai. Dan yang ketiga. Angke pung Allah Ta'ala. Na wereki dale pule rilalatan di sana-sana. Sehingga hadirin yang dimuliakan Allah. Pada loni me pamegai baca istighfar dari pung Allah Ta'ala. Dengan membaca astagfirullahal azim. Dengarangi astagfirullah. Nariko ribaca maka ada astagfirullah berarti ini melo adampeng ri pungala taala. Asabang kata itu biasa baca astagfirullahul azim. Astagfirullahu. Nariko ribaca maka ada astagfirullahu berarti ini suruh pungala taala melo adampeng ini. Ada enggak salah-salahna pungala taala. Ini yang kesalahan dari pungala taala jadi pakasingi bacana astagfirullahal azim. Aja tabaca astagfirullahul azim. Nasabah magai. Anariku makaraki astagfirullahal azim. Berarti ini melo adam peripung Allah Ta'ala. Nariku astagfirullahul azim. Pung Allah Ta'ala melo adam peng loridi. Amari napa baraka pung Allah Ta'ala. Sehingga kena wiriki assalamakat tarlino lebih-lebih matir semurina pung Allah Ta'ala. Billahi taufiq wa sa'ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.